Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Fondacije CPI koju radimo na temu zviždača. Glasno šutjeti je opasno i jako je bitno, kao što smo mogli vidjeti iz prethodnih epizoda, govoriti o nepravdi koja je oko nas. Naravno, kako probiti led? Možda je to ključno pitanje. Da li se nekako taj led probija i samim ovim podcastom? Odnosno, koliko digitalna tehnologija može biti korisna za zviždače. O tome govorimo u našoj današnjoj epizodi. Sa nama je Imran. Imrane, pozdrav. Pozdrav. Imran je isto student Fakulteta političkih nauka i evo možda da nam se ti kratko predstaviš i kažeš otkud ti isto ovdje s nama danas. Pa ja o zviždačima nisam znao mnogo prije ovoga, susretao se i jesam, ali to je sve bilo na nekoj dobroj volji profesora i nastavnika u srednjoj školi i fakultetu, gdje to je u stvari bilo neko njihovo možda čak i privatno vrijeme koje su oni odlučili da podijele s nama učenicima koji smo htjeli da slušamo nešto više. I u stvari nismo imali neko predviđeno vrijeme ili način na koji bi oni nama detaljnije objasnili, gdje bi mi možda onda znali to primijeniti u praksi ili prenijeti na nekog drugog, tako da nismo imali te sreće, ali eto ipak oni su radili nešto dobro što mi možemo ipak iskoristiti u narednim, Znači, nešto se govorilo, nešto. Bilo je nešto, srednja škola? Pa spominjali smo nešto osnovno otprilike šta su zviždači, u stvari kako oni funkcionišu, kako u stvari bi trebali da funkcionišu. Spominjali smo taj dio u stvari zašto je bitno ostati anoniman i šta se može u stvari desiti ukoliko to sve izađe javno prije vremena, koliko to može biti opasno po samog zviždača i po njegovu okolinu, jer samim tim ne ugrožava samog sebe, nego i sve bliske ljude, odnosno porodice, prijatelje i tako dalje, svoju imovinu. Ma da, mislim, to svakako. Sad, hajmo prijeći malo konkretnije. Zamislimo situaciju da si ti u nekoj firmi, organizaciji, ili evo, da budemo totalno otvoreni na fakultetu kod nas, i vidiš nešto se dešava što nije regularno. Odakle krenuti? Pa potreba za zviždačima u stvari pojavljuje se gdje god imamo novac. U stvari gdje god se vode te neke financije, samim tim da u stvari dolazi do, može doći, iako ne bi možda trebalo, ali dolazi do korupcije, pogotovo u našem društvu, gdje smo mi u stvari više naučili da živimo s tom korupcijom i u stvari baš u ovakvom društvu treba češće i intenzivnije govoriti o zviždačima kao pojavi koja treba da bude normalna i u stvari društvo treba da te ljude pozdravi i da im pomogne, nikako da ih osuđuje što oni izlaze s takvim informacijama, što se oni miješaju u to, jer je naša obaveza da se miješamo u sve ono što nije po zakonu, što nije u skladu sa normama našeg društva. Sad kažeš nekako mi, kao da smo možda i mi ovdje neki zviždači. Kako gledaš na ovu ideju podcasta? Podcast je kao jedan koncept poprilično dobio na popularnosti, ja mislim od covida na ovamo, cijela lockdown i cijela 2020. godina nekako podcasti razni su počeli tad. Je li ovo na neki način jedan vid upotrebe tehnologije koja možda može ohrabriti nekoga da vidi da postoje neke mogućnosti da može nešto kao pojedinac učiniti? Pa naravno, mi smo trenutno sada kao zviždači o zviždačima, jer u stvari nastojimo sam taj termin kao i sve ono što slijedi nakon toga približiti ljudima na što bolji način i naravno razvojem tehnologije smanjuje se taj neki stepen privatnosti, odnosno mi još uvijek nismo na tom nekom nivou na kojem je zapad, ali ne moramo se samo sa zapadom porediti. Na primjer, jedna Indija je nekih 50 godina ispred nas u informatičkom informacijskom smislu.
u stvari gdje mi kaskamo za Europom, što je loše u tehnološkom smislu, ali u tom smislu da je privatnost kod nas još uvijek malo bolje zaštićena, samim tim što nismo još uvijek u trendu toliko koliko su te države. Naravno, svaki oblik tehnologije je stvoren da se u biti koristi u pozitivne svrhe. Samim tim i internet i ovaj podcast i sve. Naravno, do ljudi je kako će ga koristiti i na internetu možete naći svašta. Do vas je šta ćete pretraživati. Hajmo sad malo se vratiti na možda konkretnije stvari. Glede ove teme, pomenuo se anonimnost na početku. Koliko je moguće biti anonima na internetu? Pa jako teško, obzirom da mi prilikom samog skidanja aplikacija novih ili prihvatanja pravila i politika servisa koje koristimo, jako malo čitamo u stvari sa čim se složimo. Kao papiri u banci, znate kad potpisujete pa to je jako puno potpisa, jako puno papira na koje niko ne obraća pažnju i u stvari rijetko ko uopšte i pročita i jedan od tih informacija ili pravila, a znamo koliko ih ima. Tako da mi se u stvari složimo s tim da naša privatnost ne postaje samo naša. Jer drugi dio također može biti da i onaj dio koji ostaje privatan, kroz neku socijalizaciju mi odlučimo da podijelimo sa društvom. Samim tim što vi objavite sliku vaše porodice, vas niko ne tjera da to uradite, ali vidite da je to u trendu, pa ćete onda pratiti trendove i postavit ćete sliku tu, možda uz neki još opis, možda uz lokaciju, što još više podriva tu vašu privatnost i u stvari vas izlaže vas vanjskom svijetu koji možda vi i ne shvatate iz prve, ali do vas je da li ćete se izložiti. I kako onda, ako imamo svu tu pretpostavku, kako onda koristi digitalne tehnologije za zaštitu zviždača? Pa mislim da bi glavni odgovor opet bio obrazovanje, koji se već ranije spominjalo, gdje u stvari kroz obrazovanje moramo osposobiti i mlade da mogu sami da prosude kad je dosta. Da mogu da imaju mjeru, da znaju, samim tim da znaju da stvore tu neku prevenciju, ali da su upoznati sa svojim pravima šta ako u stvari njihova privatnost bude narušena, ako budu prekršena njihova osnovna ljudska prava koje moraju poštovati i online servisi kao i ljudi u nekom licem u lice iskustvu. Dobro, i kako bi sad ti koristio tehnologiju da zviždiš? Pa tehnologiju u smislu zviždanja jako je teško koristiti, obzirom da uvijek ostaje neki trag, neki način povezivanja te osobe sa njegovim dijelom zviždanja i samim tim procesom. Međutim, nije nemoguće. Postoje, internet stranice, čak i u našem društvu, koje, opet kažem, zaostaje za nekim razvijenim, gdje imamo u stvari sajtove kao što je prijavite.ba na kojima koliko toliko možete u prvi mah sačuvati svoju privatnost prijavljivanja neke nepravilnosti. Međutim, najbitnije je kasnije u toku eventualnog procesa sudskog ostati anoniman, a tad na snagu dolaze zakoni koji u našoj državi nisu toliko naklonjeni zviždačima. Na primjer, ako uzmemo jedan britanski primjer gdje Britanija u potpunosti štiti zviždače, čak i ih u određenom dijelu i finansira, u smislu da ćete vi biti i novčano nagrađeni ukoliko ukazujete na nepravilnosti. I onda ako uporedimo to s našom državom koja neće uvijek dati ni potpunu anonimnost zviždaču, a kamoli da ga i novčano nagradi, u stvari onda dolazimo do toga da mi još uvijek moramo dosta toga učiti i moramo se više posvetiti ovom problemu. Šta to govori o društvima? Evo, konkretno, mislim, ima zviždača, naravno, i manjkavosti demokratije i u britanskom društvu i u našem društvu. Ali evo, kad se vratimo na tehnologiju, koje su razlike zaštićenosti zviždača kod nas i glede tehnološkog segmenta kod nas i negdje vani? Pa kod nas ima ta jedna web stranica. Tako je. Da li znaš neke slučajeve vani, kako to funkcionira vani?
Pa u stvari vani konkretno nemaju neke oblike tih inspekcija kao što su kod nas. Jednostavnije sistemi gdje u stvari više zavisno od države do države malo je centralizovanije. Samim tim kod nas se lako možete pogubiti u sistemu obzirom da imate puno tih institucija koje su zadužene za istraživanje toga i samom tom procesu može nastati greška koju onda kasnije mogu iskoristiti protiv vas ljudi koji prijavljujete ili firme. Također, znači, razvojem tehnologija više od ljudi se traži ta neka veća eksponiranost u javnom životu, gdje u stvari to nije loše, ali sve dok imate tako javno iznošenje privatnih informacija, to uvijek će se naći neko ko će to negativno moći iskoristiti. Samim tim, ako pogledamo da jedna Rusija preko aplikacije FaceTime je u mogućnosti da ogroman broj primi ogroman broj lica kroz slike i da ih onda kasnije koristi. Da, imali smo prošle godine tu aplikaciju. Tako je, da onda kasnije ta lica koristi u nekim svojim serverima za prepoznavanje lica, čak i državljana koji nisu njihovi državljani, što onda dovodi do direktnog kršenja ljudskih prava, pogotovo ako niste državljani Rusije. Međutim, to ne sprečava ljude da koriste tu aplikaciju iako je većina upoznata s tim, to se i dalje odbacuje kao neka teorija zavjere što ne mora nužno biti. To je jako izvodivo da vi nečije lice koristite u druge svrhe sa tih slika, sa tih videa. Na primjer, najnovija aplikacija koju imamo sada na tržištu je TikTok, koju u Kinezi isto tako vrlo lako mogu da koriste u neke političke svrhe, komunističke partije, državne, tako da. Da, evo, baš glede digitalnih tehnologija i korištenje podataka, mislim, dominiraju ta neka dva modela. Imamo ovaj kineski model u koji možemo i Rusiju svrstati, a to je gdje bukvalno vlada same države je proglasila zonom suvereniteta i cyber prostor i na cyber prostor gleda kao nešto što je potrebno regulirati i onda imate te aplikacije koje su znate povezane. Kako sad živjeli, nismo mi, ali neki ljudi jesu postojalo to vrijeme kolonijalizma, u stvari gdje se nastojao kolonizirati teritorij druge države ili drugi prostor. Cyber prostor je u stvari sada taj moderni prostor koji velike sile nastoje kolonijalizirati, u stvari podčiniti sebi. Ako uzmemo u obzir da je jedna Kina postavljanjem svojih 5G emitera u Francuskoj ili negdje drugo, samim tim dobija i njene firme dobijaju mogućnost za video nadzor nekog prostora kao što je na primjer grad Marseille, gdje u stvari onda Kina ima direktan pristup nadzornim kamerama ili sistemima praćenja i nadzora tog grada, što u stvari je opet neki vid kršenja prava ljudi. Da, i to se pogotovo sad sa COVID mjerama i Macron je prije možda par mjeseci tražio tu neku tehnologiju koja bi pratila da li ste vakcinisani, da li imate povišenu temperaturu, gdje bi te kamere zapravo to sve pratile, što je jako slično onom kineskom modelu gdje je vlada zapravo uključena u konzumaciju, odnosno korištenje tih podataka. Ali isto tako na zapadu možda nije aktualan taj trend, nije prisutan taj trend da vlada koristi podatke, ali je prisutan trend da velike korporacije kao što su Facebook, kao što je Google, one zapravo koriste podatke, čak razvijaju i algoritme. Evo imali smo ovaj slučaj od prije 2 mjeseca sa Frances Haugen, bivšom poslanicom Facebooka, koja je zviždačica, by the way, Facebooka, koja je iznijela šokantan podatak da je Facebook zapravo koristio podatke, interakciju ljudi kako bi poticao govor mržnje, jer je to profitabilno za Facebook, a nisu imali taj etički moment kako će to utjecati na samo društvo i na samu demokratiju, što je zapravo imalo direktne političke implikacije na neki način. Naravno, Facebook je jedna od začetnih i najvećih platformi na koji su ljudi svjesno ili nesvjesno iznosili svoje privatne podatke. To je jedna od najmasovnijih u stvari platformi koja je širom svijeta
zastupljena i dan danas. Iako se pojavljuju nove, Facebook u stvari Facebook raspolaže velikom količinom informacija o svojim korisnicima, gdje u stvari oni vrlo lako mogu njima manipulisati, a ne moraju, tako da to njima daje neki izbor. U stvari mogu ga čak i eksploatisati u vidu trgovine, tim informacijama. Međutim, Facebook nije jedini koji može utjecati na javni prostor i na politički sistem. Prisjetit ćemo se da tokom izbora u Americi Donald Trump kao i Hillary Clinton, kao i u zadnjem izboru između Donalda Trumpa i trenutnog predsjednika Joea Bidena, korišten je i Twitter, gdje u stvari čak je Donaldu Trumpu i zabranjeno korištenje Twittera, jer je u stvari koristio tu mrežu i velik broj pratilaca da bi povećao svoju popularnost, da bi tako utjecao na sam ishod izbora. Također tu je priča o ruskom miješanju u američke izbore upravo preko tih platformi, gdje u stvari pristup informacijama je vrlo lak kad uđete na servere tih kompanija. A Rusija ima jako dobre hakere kao i ostatak svijeta koji vrlo lako mogu pristupiti tim podacima i onda kasnije sve stvari njihove volje šta s njima mogu raditi, jer korisnici onda dolaze u položaj gdje oni više ne mogu sami sebe zaštititi. Da, ali evo vidimo, ne samo Rusija i velike korporacije na zapadu, ista je logika. Kako onda, evo nekako za kraj da idemo prema zaključku, kakve bi onda trebale razviti aplikacije ili generalno web stranice koje bi mogle pružiti tu dozu anonimnosti zviždaču? Mislim, svakako zviždači u ovim velikim high-tech kompanijama su nam jako bitni, upravo da znamo pozadinu na koji način te kompanije funkcioniraju, da naši podaci bukvalno postaju sada roba. Kakve bi onda aplikacije trebalo razvijati da mi možemo imati siguran internet gdje recimo vi ili ja ili bilo ko od nas hoće nešto prijaviti i da bude siguran da taj podatak neće biti presreten ili otići tamo gdje ne bi trebao? Pa mislim da veliku ulogu u takvom načinu prijavljivanja i u nastanku takvih platformi igra država. Država mora odrediti neke propise, a državu, odnosno njene institucije biramo mi kao građani i samim tim, kao osnovni princip demokratije, mi moramo shvatiti da mi smo ti koji treba i mora da odlučujemo o svojoj budućnosti. Samim tim, ako izaberemo ljude koji će zastupati naše interese, izabrat ćemo ljude koji će onda ponuditi adekvatna pravna rješenja koja će natjerati i te kompanije i države i te komunističke partije i partije generalno da se moraju ponašati u skladu s pravilima, da informacija i sve ono što je podijeljeno na takvim mrežama bude u stvari zaštićeno i da korisnik ima veća prava od servisa preko kojeg dijeli takve informacije. U tom slučaju onda će korisnik moći da adekvatno zaštiti svoje informacije, svoje slike, svoje videoklipove i samim tim povećat će se taj neki vid kolektivne sigurnosti kao i sigurnosti pojedinca. U suštini neki vid demokratizacije cyber prostora. Naravno, gdje u stvari će pojedinci graditi zajedno taj sigurni kolektiv. I još za kraj, kako ti vidiš ovaj odnos zviždač i tehnologija? Pa mislim da je danas neizbježno da zviždač bude i informatički pismen, jer živimo u takvom sistemu gdje sve manje se koristi papir i pismena prijava, iako i to je jedna od opcija danas. Vrlo je lakše, jeftinije i pristupačnije da vi preko neke platforme prijavite korupciju, neke nepravilnosti ili nešto slično. Naravno, to već smo govorili, mora biti zaštićena platforma, zaštićen sistem gdje u stvari neće doći do nekog vida osvete tom zviždaču i neće biti ugrožen njegov život, njegova imovina, njegova porodica ili sve ostalo. To sve zavisi od toga da ostanete anonimni. Jako je bitno to da ostanete anonimni jer svojom anonimnošću čuvate svoja prava, gdje u stvari niko vam se ne može kasnije, niko vam ne može dati otkaz ako prijavljujete nešto u svojoj firmi, niko ne može neke sankcije uputiti prema vama zbog toga što vi želite da podijelite te nepravilnosti sa ostatkom društva. Imrane, hvala ti na hvala također.
na ovom razgovoru i ostanite uz ovaj kanal, uz fundaciju CPI i do nekog narednog susreta.